Blasis Turka Sapta 15 Borgs 1 bara 21 bakat. Dawan kinaywa, tingki klimay wisneng na ni manbilam lama raul na. Lukpiam na ni Bani, wawal na ni Al Sutra, manbilam ba uplakupya Bani ra dawan takas kan kabya. Manbilam ba karni kabri sa white na kupya lukra ba chance munaya. Bam na dawan kina ni manbilam smal kiaul na blasi Turka bawina. Barayaya manbilang ba ikrawalbya ba kasaksin lugbya ba swakisakan kabya. Manbilang yam ni kida ba yas wawal rabani ratakasbya. Miskituay dal dawan man ramay kakay ratakayanitsa. Yan ni uplong piras ni dawan. Bara man ramay kakay ratakaras na kaka. Dia kumbrim na kidawan ki. Bamnelpan mo siyang nanira. Man ramay kakay ratakaya. Yang gat ki, yang nanidawan ki. Manlupiam Jesus Christ, wan dawan ninara, tingki may wis na. Amen. Muy kileton kiranani, baralay kiranani sin, sutra tingki may wis na, wan walis matukyara. Yawan dawan bila pain kira, kumaysikay kiyaula sa balika blasi Turka, waw kataya bawin na yawan ni ay sikay kiyaula, yawan baharay sikay kistadita kiyaula sa, Abraham raya kabadukera yawanay sikay kisa nanara. Yan piyo luwanay sikay kingan sapta putin ra, Abraham ba war kumaiklaban, war tara kumaiklaban, ay tuba ni Lot dukera. Utin war winatakiyaula kan time, utin prawan Melkisedek wal. Melkisedek ba Salem kingkakan. Salem ba Jerusalem. Bara Melkisedek tan ka ba kopya kumi la kakingka. Abraham within Melkisedek wal prawan bara Melkisedek ra within yaban ay present kanani. Ispel bilara 10 mo isa. Abraham within ay 10 mo kayaban Melkisedek ra. Bara Melkisedek ba dawan Jesus Christ dukera ay sisa. Yawan ba dukera isikan. Bakusin, wan mariki kan Melkisedek ba, sika Jesus Christ tan kadukira testamento almukray sisa, testamento raya ralika Jesus Christ. Kung na testamento almukray ralika Jesus dawan ba, sat-sat clear takikan nat ka ni sat-sat ra, utin param takikan upla na nila. Dawan ba Abraham wala kum daw kan, bara utin bahala kadukira wan smalki kabe sapta 15 bara bors, wan wina ay taura. Yang bors wan ba ay sikay kam nabara, naku wan wisa. Nahadira na ni sutbanin kara, dawan bila ba Abraham rabalan. Baradiray kakay kan rawitin rawin. Abraham, mansibri para, kanyang sika pataran ni wina man kainam kakahabras na ba. Man mamnabasin tara pali kabya. Nahadira ni sutbanin karawisa, dawan bila ba Abraham rabalan. Diray ka kumkay kan kumra, Abraham dawan witinra balan. Dawan bila ba Abraham rabalan. Abraham ra aysan, dawan aysan Abraham ra. God's story aysan Abraham ra. Bible wan marikisa, Jesus Christ ba God luhpia. Bara Jesus Christ ba God bila sa upla takan. Wilban kakawiyawan sa Jesus studiyaisan Abraham ra. Diyan kataya sapta 1 bors 1 wina bara bors 3 bakat bako sin bors putin ra sinay si babako. Jesus Christ ba God palisa. Bara God bila ba upla takan. Witin ba ay sa walasla palisa. Ay sa wal kumisa. Diyan kataya sapta 10 bors tirabako ay sisa. Jesus Christ Abraham rabalan. Bara storya isan barawin mansibri para. Uplamanas Jesus dukira sat-sat lukisa. Kumkum lukisa Jesus bain sal kumsa. Miguel wal kumisa o Gabriel wal kumisa lukisa. Sa kuna Bible wan marikisa Jesus Christ ba God bila. Witinay sa gatwal kumisa,
Jesus Christ sika Abraham rabalan. Bara Abraham rawitin story aysan. Bamita Jesus Christ ba mayon rababriya aytan isa. Bara prana babriya sinaitan isa. Kan witin sika uplatakan, witin sika dawan na ni dawan ka. Bara king na ni king ka. Para manikan mo katera sapta 17 bors Putin ray si babakong. Barabako sin Efesios wo katera sapta 1 bors 21 ray si babako. Wandawan Jesus Christ bagat palisa. Witin bagat sa. Baragat si kasturi ay sa Abraham ragad bila ba Abraham rabalan sa Bible babila. Dawan bila ba Abraham rabalan bors 1 ray si babako. Abraham rabalan. Bara Bible raul mateng wan mari kisa Jesus Christ bagat bila. Bago sin God bila ni Abraham ra mansibri para. Dawan kay kan Abraham basibrin kupya berikan ba. Pamihta dawan gat Abraham rawisa mansibri para. Mansibri para. Kan Abraham sika suap ni kakumbrikan. Abraham witin sibrin pat kakumbrikan. Upla sutra bahapat kababarasa. Dawan kay kan Abraham basibri kan. Nuapya dereh ka kay kan barasibri sa tasapa. Sa kuna kay nawin aula sa Abraham basibrin pat kakumbrikan. Bamihta witin ay maya mayrin Sara ba ay lakrawin, ang kay marit kakan sa kuna ay lakrawin. Witin sibrin pat kakumbrikan, di matupla ba sibri sa. Abraham ba di mo ni sibri kan, witin pruway awan tapyakan, witin bilawin ay mayarawin. Mantam ka ay biyabarayang ay ka man likaraya may suy biyabarayawan wal sutraya kaya do kerawis, yawan wal bawan lakrasa. Dawan wan kan Abraham siknis ka barakaya. Sepat pain ba ay sip ka siknis ba rakisa. Berdawan kay kan nahan na Abraham raya kara siknis kumbara sa. Abraham rasika dawan mita paywan kan. Barawitin paywan ba mihta blesto kan dawan God ba Abraham sibrin ka barakaya kan. Dia mata sibri kan Abraham ba. Witin luki kan witin bayakan tau kisa witin ay tawa na isa upla apo. Baradawan God bilo sa mansibri para yang sika man kainam kahabis na ba. Dawan bilaw sa yang man rayakan may swiras, yang man wals na. Dawan Jesus sin sa taisip ay disciple ka na nira win. Yang man ni baraw ba ako may swim napya, yang klibalam na man ni wal kaya. Bako sin dawan Jesus mahkaway kantem win las kumisantara yabata barawin. Yang man ni ay kukikam na tasbas na takat. Barakay siyang spirit ki ba man ni rablikam na man na ni tambriaya may samnih kaya barasin kupyam kraw kaya. Dawan gat ayupli ka kumisin rayakan swiras Abraham raba manapya. Abraham si kawitin sibrin pat ka kumbrikan. Abraham wartara kumluan kuna basik nis kabata di witin kupya rabarakan. Sipki bahabara witin mita wentakras munikan o wentakras ay sibrin kabra sipki wentakras Yawan upla rasibrin laka kumbarsa. Upla bapruay awan tapyasa. Upla bilpa utaraway awan tapyasa. Upla basik nistakantem daktar na nimita prubya wintem maka sibrisa kan witin nusa pruay ba. Barabako sinupla kumar mawalbuki kahabantem. Apya kanis parol ninablikan tem. Apya kan trabil kumbrisa tem upla mita may kais na wintem. Pat sibrisa kan yawan upla basika. Sibrin kupya bayawan rabarsa, Abraham rabama napiakan, sa kunadawan wan kan Abraham rabahaba rakaya. Kandawan wiya wan sa Abraham sibri para, yang man wals na manyakan sa madam rawal para, yang man lamam ras na. Yang lukis na bahaba sinyawan na nirasin wan wisay sagat, wisay yang man ni wals na dawan Jesus bilawin, yang man ni ay kukikam na, tasbas na takat. Dawan ba ani yuwalika ay luhpena nila mawinatakiwisa. Aunque yawan mitadawan wan la marabrin wan daw kras kabyasin, witin likayawan wan la marasa. Kan gat si kay pramis ka ba krikras, witin di aysan bakat daw kisa. Perdawan ay sa God bilaw si Abraham ra, mansibri para, iyang manwals na. Bahastor ka, yang tur ka ba, diratara sa ispel bilara yo soy wisa. Yun na ni mapara yang witemba gat ay bilara yang ay sitemba yun na ni bahastor ka ba kasak pali sagrado kulkisa kasak pali kulkan kala katara yabisa yun na ni bilara wiya wan sa jabe
yang snawitim store ka ba, ijuno ni bilara wiye wan sa Jabe. Bakos in Exodo wa katera sapta 3 bors 14 raisi sa sin store ka ba, dawan gat Moses rawin, yang sika yang sna paliba manuwals na. Bahasin store ka ba, dawan Jesus Christ ay mamana sa isan barajan ulban. Diyan wa katera sapta 6 bors 20 raisi san bakos in sapta 6 bors 35. Bakos in sapta 8 bors 58. Bakos in sapta 14 bors 6 rasin ay sisa yang baba Jesus ay sisa. Iyawan upla normal na niba, yang sika, iyawan upla babako ay sisa, yang daukri, yang makri. Kuna baba importansya uya apusa, sa kuna gatara ba, witin yang sna ay sitemba, iyawan pain luki kay kaya sa, witin dia muni bako ay sisa. Witin sika tara sa, baragat tara kira kumba, iyawan walsa kaka, yawan mapara bubiaki, yasip kabyaki yawan wan mapara buaya, bara yawan sip kabyaki sibriaya. Bamita Roman wo katera sapta 31 raisi babako, gat yawan walsa kakayawan mapara bubia. Abraham si kawitinupla tringsar na nitilara baliwan, kiam kasat ailal palitilara baliwan, bara witin sibrikan, witin si kawaik na wiri ataw kisa, bara na narawahila na nibalika ailal palisa, bara witin badu kera sibrin berikan, bara dawan wan kan Abraham sibrin kabarakaya, help mo na yawan kan, bara wisa sibri para yang manwals na. Bako sinyo sa yang mamnatara kung may kais na, mamnatara kung may kais na. Dawan God ba, Abraham rawisa yang manatara kung may kais na, ay sa God ba nusa jawan wan mana ba, wan kaya ba, witinupla kumsin ra implikras, sinupla kumsin ra kunin munras, witin praise ka bakat ay bapisa, kan witin bakasaksa, dia ay sisud bakasaksa, barabami tawisa yang manatara palimay kais na, dawan ay bilaysan ba dia takan, Abraham ra daw katakyape daw graskan ki, dawan daw kan Abraham ra. Bors 2 bara 3 wal rawisa, bara Abraham pana ay sewin, dawan gat, man may natara ay mabara, yang ra dielp kakabyaki. Man kay kisma luhpi na ni apus na na, man luhpa kumsin yang ra ay kras mana, prapatiki na ni sud, dawan kakaya balika, albiki kumbris na ba ni na Eliasar, Damaskus, winabakabya. Dawan panawitin rawin, man prapatikam na ni dawan ka ba, man luhpiam palikabya, baratringsar lika, mandukyam dawan ka ay magbiapia. Dawan gat, Abraham ra wisa, Abraham dawan gat wal turiyay sisa, bara wisa, dawan wisa, baha manataray kaisma ba, dira ilal ay kaya pramisay munisma ba, iyang radiel kakabya, iyang lupa apo. Manuin yung lupa kum sinay krasma, dawan gatwin awan ki sa lupa ba. Salmo ako katera waram temo sa lupa ba dawan blesen ka sa. Abraham witin ay nit katara ba, dawan mawan ra kahabuya, isa gat mawan ra. Wisa dawan gat, yang raman at taray mabad, yang radiel ka kumkabya, yang lupa apos na manuin yang lupa ikrasma. Abraham ba lupa wan daw kikan. Sa kunasip kibridas kanay mayamay rin sarawal. Saray si kawitin biara para kan, lupa ba ikasipap yamay rin kakumkan. Sa kunadawan God ba, lukan raya na nibrikan, yukukan ra Abraham ra clear daw kraskan. Nan ra Abraham ra clear daw kisa, Sapta 15 raul matem dawan gat Abraham ra, witin dia lukan kan ni Bria ba, clear daw kuya. Story ay siya ulabara, Abraham dawan lukan kakautihu bara dimiawya. Bara dawan sin Abraham lukan kakautihu bara dimiawya, bara idukya na ni dia Bria ba, isaya dawan gat ay plangkara, dira daw kaya Bria ba, witin Abraham ra, mari kuya. Story na ni may sapakisa. Dia luha sudba, dawan rayawan wiyayasa. Abraham baluh papukan, Abraham plun berikan, Abraham kuala na ni elal berikan, Abraham daywan na elal berikan, yuya kira kumkan. Sa kun Abraham watla bilara,
Lilia daw ki kaya, bin daw ki kaya, kiki kaya, puli kaya ba? Sara minta taural ki brihiwapi kaya upli ka ba hapukan? Abraham warkuy na balbetem plapita ki balki papaaw si kiyaw bial ki kiyawalaya upli ka ba hapukan? Abraham warkuy na ulatem bupla kumi baman witin rata ki abraso yabikan marid kamay rin babaman. Sa kuna Abraham ra plapibal taki papaawi halki kiyawali dukyan na ni dia na ni brew lawal ki brihutla ra dingka ya upli ka ba hapukan? Para Abraham witin bahaba nit kumbri ba fil monikan. Manluka ya pes madawan God be Abraham rabaman latuan kaikan dawan God ba Abraham rabaman luhpayaban na pia manrasin may kaya sipsa dawan God si kanat ka ni ailal brisa yawan na luhpawan kaya baradawan God si ka kupya swap ni lukan ka swap ni uchinay nat ka na ni brisa item ka na ni brisa baradawan bain kira bilaw si Abraham ra tringsar kum mandukyam dawan kay magbiapya. Abraham dawan rawisa yang lupa apos na kuna albay wake na baha Damascus suy na wait ni Keliasar. Baha Abraham dukyan ni sudba mayordomo ka kumkan. O sa Abraham bilo sa baha wait ni kabasipsa dukin na ninadawan katakaya. Lupa ikras manarawel baha babribya si ka dukin na niba. Dawan God bilo sa piya Abraham. Apia. Bahatring sar ka ba man dukyam dawan ka kabiapia, manon self luh piyam, dukyam na ni dawan ka takbiya. Dawan God bilaw si Abraham ra, uplatring sar man dukyam dawan ka takbiapia, sa kuna manon self luh piyam, dawan ka takbiya. Bors, 5 raul matem na kuwan wisa. Baradawan buwi witin ra, latak sa kibrihwan barawin. Nanarakalbri ka pura ba pain kaiks. Baraslil mananiba kulki kaiks, kulka sips masapa. Mankiam kamba slil ma ailal babaku ailal kabiya. Bara Abraham lika dawan buwiwitin ra, win ba kasaklukan. Bamih ta dawan buwiwitin ra kasakira kulkan. Bara witin ra win, yang sika dawan. Kalde uplikan na ni tasbaya, urwi na yang mita, may sakri na tasbaya na, mantasbayam, may kaya dukiara. Dawan gaat, Abraham wal nara isisa, mankiam kambaslil maailal kababaku kabiya, upla kulkis na talbiapia. Dawan adar ka kan Abraham kiam ka ba kulkis natal kayapia. Dawan adar ka kan upla kul kayapi Abraham kiam ka ba ilalsa. Sa kunayukum setan David ra tray ka kaykan. Bara David buwan Israel ra upla an barabad kul kaya. Bahaba dawan mawan ra saura tara palikulkan kan. Segunda Samuel 24 ra aul matemwan mari kisa. Bago sin Primera Kronikas 21 ra aul matemwan mari kisa. Setan David ra kunin munan. Bara David brindaw kan nuta kaya uplaan bara sa Israel country kara. Daon bilawin Abraham ra. Utlawin na latara saki. Abraham daon ulay sikan tem Abraham utla bilarakan. Marabawin na saki latara balbara. Daon Abraham ulay sikan basin timhiakan. Bara pura tani ratawi kaiks wisa event site ratawi kaiks. Bara kulki saka sips masapa slil manani bara ba. Sen baku kabyaman kiam kam naniba. Bara Abraham dawan ra kasaklukan. Bara dawan buwi Abraham ra kasakira kulkan. Kasaklukan bamita. Nahastor ka ba pastil na ni sin ulban sa. Pal sin ulban diem sin ulban. Romanuh katera sapta 4. Barabako sin kaleso katera sapta 3 bors 6 raul mataywan mari kisa. Bako sin tiemso katera sapta 2 bors 23 raul mataywan mari kisa. Testament raya ra wisa Abraham ba kasak lalukran ni sut ay si kakulkan sa. Roman katera sapta 4 bors limra ay si babako. Abraham dawn ra kasaklukan. Baraba kasaklukan laka ba mihta God buwi Abraham ra kasakira kulkan. Testamento raya sin baha laka ba mangkansa. Yawan kasaklukan laka ba baman sipsa
so kisakan la kabriya kasaklukan la kabakku baman bara kasaklukan la kabakku baman le kayawan sin gat mita kasakirawan kulkan sa gat witin la wala mangkras huplara kasakira kulkaya solamente kasaklukbia kakabaman na iluhpia Jesus Christ ra gat ay bilad diya isi barayon kasaklukbia sa kaka dawan gat yawan rasin kasakirawan kulkan kabiasem Abraham ra kasakira kulkan katababako sa kunayawan witin diya isi bara kasaklukras bahki kulbia sa kaka nah kaya isa gat ay taniwan kulbia kiyawan ra tinaybila ay san kara kasaklukras sa kaka Abraham kasaklukan dawan diya witin rawin ba right kulkan barabami tadawan buisin Abraham kasakalukan kabaitan ni kulkan barawait na kasakira kumay na kararakulkan yawan na ni sin wandawan na isa God turi ay si bara kasaklugpia sa kaka yawan na ni sin kasakira wan kulkan kabya testamentual mo piora kasaklalukran ni ba kasaklukan la kung naraya kan bara yawan na ni sin testamento raya uplika na ni ba kasaklukan la kawin naraya sa kandawan God bupla kasak lukras wal wartakras. Dawan God bupla kasak lalukra na ni walbaman. Witin wartakisa. Blessed to sa yawan. Witin ra kasak lukaya sa ay bila adar kabakat. Bible wan mari kisa kasak lukan la kawin na baman upla bar so kisakan la kabriesip sa. Hechos o katera sapta 16 bara bors 31 ray si babako. Sila kwat lawait na wapalra bara saylas wal ramakabiwalan. Wisayang dia daw kam nasa kakaswa kay isakan kabyaki. Pal sa ilaswal bilawin. Mandawan Jesus Christ ra kasakluks. Man barawang pluplikan isut baraswaki may sakan kabya. Pal bara wiras kan mannaha dawks man bukra ba dawks. Pal bilawin dira kumi pa man dawks. Jesus ra kasakluks. Bara man swaki may sakan kabya. Wampla biluplikan ni sin swaki sakan kabya. Kasaklukan la kabadira tara palisan dawan God. Bahaba respect muni sa yawitin ra kasakluko yan na nibara. Sa kunaya kasaklukas na nibara lika, dawan na ita ni kulkras. Bamita, Efesus o katera sapta 2 bors 8 bara 9 ray si babako, kasaklukan la kawalbaman yawan ra kasakirawan kulkan sa, yawan dira kumdaw taka mita likapia. Abraham dira kumdaw taka mita dawan mita, Abraham ra kasakira kulkan Bible 1 wiras. Sa kuna witin dawan ra kasaklukan dawan witin na dira winba kasaklukan right sa bara witin ba katay tani. Noe kasaklukan ta kamita swaktakan lisam ratara ulakan bawina. Ebel kasaklukan la kabrin ba mita witin dawan ay present kapain bayaban. Bakusin kasaklukan la kamita dira ilal takan enok piwar, enok kasaklukan laka wal dawan ninabliki wapan, barawitin dawan maka briwan ay watlara. Kasaklukan laka badukiray sa ulmabara, Bible wan mariki sa Ibruh katera saptat lem, barabors kawan winalas bakat manaysi kay kasipsma, kasaklukan laka briba utinra ya kasakluki ba, uplan ni utinra kasakluki na ni sud kasakalukan kalaka ba ay tanikulkan sa. Miski tu kabyak, Jesus ra kasaklugpia sa kaka, dawan ay tanikulkan sa. Kunaya kasaklukras basin dawan, ay tanikulkras. Blesto sa mandawan ra kasaklukayas ma. Barabors ka kaunayin ba na itaw raw labara 12 bakat nako isa. Baradawan panawitin rawin. Bip mayrin tiara kum, goods mayrin kum, ship wain kasin kum sal aik. Komi bani mani yung pabrika ka. But kuwal mo kum. Sirpi lupiasin kum. Asla daw kiyang rabribal. Abraham bahadew na niba lilak klaki baikan barakli wal asla praki dawan rabribalan. Sa kunadaywan snawi na nibalika bako daw kraskan. Bara iskri na ni usus na ni bahawi na ikan bapurara iwikan sa kuna Abraham mita kang bikan. Maka timya iwan bara, Abraham yapantara kum alkan swap pali yapikan. Utinay dahrawalan barakay kan timya tara kum utinra kirkudban kan bara sibrin pali daw kan. Narayawan wan marikisa, Abraham makaban kabadawan walan bara ay tanikulkan
pasyuan na nira, layar apu yuara. Upla wala waldera tara dukera pramas takisa time, baku daw kikan. Daywan wina ba iki, bara wal mitil kat buwi pramas takikan. Bara ay mihta, yabi lakula daw kikan. Pramis ka ba kasak tara kulkan kan, bara walsut, baha pramis ka takuya ba, kri kaya pia kulkayakan. Ya daw kras ka kapat pura balayakan. Bara Abraham daywan wina ba ridi daw kan, brih God bila ay wakikan, kan balaya win kan dawan buwi Abraham ra. Bara dawan balras tim ya iwan, witin yuais ka usus na ni bandaywan wala na ni, wina witin ikibriba wina ba pia ya balikan, bara witin muni mah ka tutni iwan bara swapan takan bara mah ka yapan. Bara yapikan time, dawan Abraham ra balan. Abraham dawan wal ay sikay kan kakumbri ay sa. Ay sa nani nahanayawan ma para patrang tara kumsa. Ay sa kumba ay kaya lan kaya sa. Dawan wal pramista kaya lan kaya. Ay family to kiera. Abraham ba isa pain kumkan. Abraham ba maya wait na pain kumkan. Abraham ba dawan al baya wait na pain kumkan. Witin ay wakan. Dawan witin ra balaya win ba bila kaikikan. Nukan dawan witin ra balbia ba. Nukan witin ra dawan balaya win baret balbia. Dawan bila win man yawan wal prawaya. Ba please karawas. Daywan ikibribal. Goods kum, sheep kum, bara beef kum. Alsut ba man yung pabrika ka. Bawi na but ko lupyan anisin. But ko wahma lupyan bawi na but ko walmuksin. Walwal bribal, yang bara manwal prawais na. Awalay si kaikaikan. Abraham dawan wal ba manay si kaikaikan. Batim piora laya rapo kanay witness kabriyaya. Baha piora la kumbara kumpla wala kung alpdira tara dukera pramistaki sa time. Daywan kumiki bara, dayra iwina bayla suisisi bara mitil bakat takas ki walay si kaikikan. Man pramis kang bakrik makaka trabil puram rabalbiya. Wilban ka baha pramis ka takuya ba, baha dewra ba, ikan ba, baha pramis ka ba taka ikan, baraban ka kawitin ni ba, pramis ka ba kulkan kayasa, kan ba piya ka ay purara, yaupli ka ba, pramis ka ba krig biyaw, daukras ka biya ka, utin purara lahtuban balbiya. Baradawan gat Abraham wal sinsat, ay sikay kan kakumbrin, dawan gat pramis taki sa Abraham ra, luhpa yabaya. Sa kun Abraham dawn pramis ka krikan. Kawan kayo na Robert timbado kera once mal kan kabiya. Kaysa boros 13 bawina ay tawra wabya. 16 bakat. Para dawan Abraham rawin. Natan ka na mandam rawali kayasma. Mankiam kam na ni batring sarbaku plawala na ni tasbaya kumrawitin na ni iubiya. Baharawitin na ni ba alba na ni kabiya. Mani handat walwal witinani ra rawsaw kan kabya. Bansa ko na bahan nisan kanani witinani ra alba bribya ba witinani ra sin yang mita klala yabam na. Bahanin kara kiam kam nani ba dira ailal dawan ka ay maki yuya kira taki bara bahawina pri taki mahkawabya. Bara manlika almuk palitaki kupyam kumila kara pruma. Baray sikam na ni wal maybikan kabiya. Upla kiam ka na ni kaw walwal ay makilubya bakat. Masrikam na ni bakli tawi natas bayara balbiya. Kan amoreos na ni ay saur kabasut daugbiya. Bara klala yabam na ba piwa ba kat. Bara baku patyu dimi timya iwan bara. Witin kay kan kubus kumbaltakan. Kias mabaman takikan, bara pautak klawan kumdaywan wina nani, klakan ba lila pasbak amiluiwan. Baha paliyuara dawan Abraham wala daukan barawin. Natas baya na mankiam kamra yabam ni. Ichip awal ka ba wina Euphrates awal ka tara bakat. Wibiasa ka kinita na ni
kenisita nani, kapmoneo nani, hitita nani, fereseo nani, refeita nani, amoreo nani, kenanuplika nani, herseo nani, bara hebu suplika nani, tas baybasin sut, maikam na. Babadawan God, pramis muni sa Abraham ra. Ang dawan God, baku daw kan. Dawan God Abraham wal prawan, bara wisa yang natas bayais ka naman kiam kam na nirayabam na, bara witin ni naplis kariubia, saku naman nukayas madera kum. Kiam kam na niba, uplawala na nimital babribia, tringsar na nitas bayrawi hiubia, bara witin ni bara iwan kabia 400 mani, kiam kawalwal lubia. Bara witin ni iubia, bara albatakibang biamani ailal. Kona yang bui, witin ni babawi na saki bribalam na. Dawan pramista ki sa Abraham ra, diara daw kay ba, Abraham kiam kananiwal. Yang bawi na saki bribalam na. Bribalam na time, minta bila baman sinbal biya piya. Diara manas, dawan katakibang biya, bara bribalam na. Bara bribalam na tem natas baya, namit yawan walay sinatas baya na, witi na nirayabais na. Lay, ihiptuawal ka Nilo wina, Euphrates kadba, witi na ni Dukya kabiya. Nesan sat kasem bara suttas baya ba, yang man kiam kam na nirayabais na. Amoreos ni saur ka ba, witi ni saura daw ki ba kaykis na tara takuya, kung nakawira suyais na. Kiam kam na niba mahka, man kiam kam basahwi tara tagbayabara, ailal tagbetem yang saki bribalais na man kiam kam na niba, amoreos na nira klala yabais na, man kiam kam na nibawal. Man kiam kam na ni baku yang amoreo suplika na ni baklala yabais na kanuba na ikrara saura daw kiba mita. Sa kuna suis man kiam kam bapawaya sa bahal ni pawi tara tagbiabara witi na ni baku bahanesan ka amoreos na nira yang klala yabais na. Dawan God pramis muni sa Abraham ra. Baraman lukis makidawan God bay pramis ka bakrikan? Apya daukan, dawan God ay pramis ka ba daukan? Sakuna, Abraham kiam kananiba, right pali, chipuy na, albawi na sakan time, dawan mita Moses minta bakko, nahana dawan God, Abraham ra ay sisa, kaumani aylal tawra takay badukya, nahkiwi na takay sa. Abraham luhpya wait na Isaac, luhpa wait na walbribia, kumni na ba, Esau makan kabiyawala ni na ba? Jacob makan kabya. Bara Jacob ba? Lupawit na 12 baikan kabya. Bara 12 katila mo na kumba ichip ra king baku ay makan kabya. Utin ba ichip ay skalkal di katara kum kabya ni na Jose. Bara ba pira plunuhan katara kum bara kabya. Bara Joseph ba utin bara iwi kabya. Ihipto tawan katara is kaba alkal di kakabya. O lal katara kabya. Baranan ray Joseph plunuhan katara ba dukiray family ba ila marabribia. Bara baku nat kara family ka ba, imigrante baku iwan kabya, bahay chiptas bayara please kum ni nagosin makikan, bara iwan kabya, bara utini bara sawan kabya, ailal palitag biya 400 mani bilara, sawi ailal tagbya, bara chip king kami talba bribia, albawi na dawn mita prisak biya, wait na kumbukan kabya na Moses minta baku prisak ibribalbya, Moses prubya, bara wait na wala kum dawan bukan kabya, nina Yaswa ra dawan mita yusmun biya, bara bata bayais ka ba, utin ni Aiklabi wen takibribya, bara bahara iwinesan kan ni bara, bisura nina na ni makata banesan kan ni sudba, Jaswa barai upli kan ni kira Aiklabi wen munan kabya, bara ikan kabya, saw kitikan kabya, kuna bapyo ra Yaswa mita ulra wen munraskan, bahawar ka ba itawrawan, David time karasin, Aiklaban, salaman time karasin, Aiklaban, banay wakat kawar ka ba, Aiklabisa, nay wayawan ay sinakat, kawar bara sa Israel konti kara. Israel nesan kanaitas bayaul kawin munibriras. Manluki kes tas batara ba? Tas batara. Anjuna ni,
Batas ba tara ba 40% ba man dagbibrin? Kau 60% ba dagbibriras? Nay wakat, ay tas baya ais ka ba kauwen mo ni briras? Kuna kya bribia, Bible 1 mari kisa, wandawan Jesus Christ kingay mang kaya balbiabara, Diyo na ni tas bayais ka ba level mo ni yabia, kulki yabia, barawitin batas bayais ka pura kingay mang kankabya, antas bayais ka pura rasin. Bako sin Diyo na ni dukiray siya ulabara, Diyo na ni baytas bayra, bako ichip winabaltakiwan nin kara, utinibara piyo na ni ay laliwan, sa kunadawan mawan rasaura daw kan time, dawan buy king tara kumbukan ni nanabyo kan ni sarmaki kan bamita, albara briwan. Ay klabewen mo ni briwan. Semtima ni luwan tem klibal bangwan batem ba Daniel piwara. Mesak sedra kabet ni ko piwara. Esdras na imiyas piwara. Barabawin na utinikli balaytas bara iwan time, bara takaskan. Bara frapit na ni sinmanas bahapyo radaw na iwar kadaukikan. Bawi na, Jesus wandawan balan, anyo 0 time kara. Jesus wandawan balan, kuna juna ni ba Jesus rabrindaw kraskan. Barawitin na mitaikan, baradawon Jesus mitawin. Nahatawan katara na, nahawatla tara, tempel badukiraisikan, tempel ka na, walpa kumwalpa, wala pura takas kan kabyapya, walpa por walpa baykitikan kabya, wahila na ni balbyabara. Baba anyo 70 ratakan, war tara kumpalan, barawitin na nira alki raw saukan, barawitin na ni ba piwara, yun na ni ba yakabri ratakan, naiwakat, yun na ni ba please manasra, yakawri ratakan. Barabanin karamani na ni aylal luwan, yun na ni baitas berawaras, mani aylal, laskat 1948, yun na ni bakleitas bayarawan, naiwakat kaubara iwisa, bara Jesus daon bilawin mananitas bayamra iumanin kara, bakiam ka ba kauluras kabyabara, tas ba trabil ka ba balan kabya. Wandawan Jesus Christ badu kray mamanas malkan, Mateo kapitulo 24 rawan smalkisa. Bako sindawan God by nakrarat naman itausin ba de kumi bako kay kisa, de kumi ba man itausin kum bako kay kisa, 2 Pedro 3:8 ra bako ang smalkisa. Ang Salmos rasin. Muy kilatuan kinanani, dawan wan mari kisa, utinay plang katara dia briba Abraham ra marikan. Abraham ra wisa, utin dia daw kaya briba, Abraham kiam kawal dia takaya ba, sut palimarikan bara Abraham, dawan ra, mayon ra yaban. Dawan God buwi, yabi sa Abraham ra, bara Israel na nirasin bahatas bayapain kira ba, Euphrates awal kawina, Ehipto awal katara bakat, tas batara, kuna ais ka naiwakat dagdi kaubridas, naiwakat war tara barasa, Israel nesan kawih kimo ni Arabe naniwal, naiwakat war tara iklabisa, batas baya badukyara, ay tas baylain kabriya want kan. Israel na niwitin ay tas bayawin na bahamani semti manira taki one time. Baramani 1944 man karatawi balata time. Mani ay laluan time. Batas bayawitin ay tas bayakan ba. Arabe nisan kanetya wihiwan kan dagbibrin kan. Barablesto kan juna ni bala di mayakan ONU Afis Katarara. Naciones Unidas Afis Katarara. La tara diman. Baralaskat, bahamani 1948 ra rate kayaban, bahatas baya basika yuna ni tasbaya, baharate kayaban kat, utinanay tasbaya baldiman kuna wahila na nipadbara iwikan. Abraham time karatakan ba dukero na isaras kuna, daon disas kare pruibon nin karatakan dukera isisa, naiwakat yuna ni bara iwisa, sa kuna ay tasbaya bayah pikakan barlay, bahay frat isawal kuna lilo katiyaban ba daon mita, utinitas ba kau sirpi takan, kan wahila na ni ba kau baldi man nanara, maka sirpi daw kan, yun na ni ba ay kay nara ay klayara draway sinsan sapu takan, kan wahila mita ulkir kud bibrisa, kona yuwa kum yun na ni king katara ba Jesus, balbia bara, basud bawap ni takan kabya yukom, muhikileton kina na ni, dawan God badirah kamandaw kisa, utindira kay kibaba kuplawala kay kras. Utin lukan kababa kuplawala lukan karapo.
Dawan gatay pramis ka diay siba, sutba daw kisa, kan witin ba, kasag ba mita. Witin nina tara ba man mayunan kabiya, prana ba witin dukyasa, an mayun rabasin. Wan gat ka tara ba dukyasa, bam na kaysa mayun pi prana ba yapi, kan witin dukyasa bam na. Dawan gat, yawra klalaya ba luki ba yabisa, yawra buka ya luki ba bukisa, yawra batah kaya luki ba batah kisa. Mayon ra prana ba witin dukyasa. Nahabila yam ni na muhkilaton kiralay ka na ni, manual takas kan kabya, yang walsin takas kan kabya, yaskupyam ra takas biya. Daon kasakira dukiraysan sa, kasaklukan la kabaman, kasaklukan la koy na kasaklaluka ba raya sa. Dawan yam ni maimon biya. Amen.